ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 28ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୁଆଁରପାଳଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ରାଜକିଶୋର ଜେନାଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯୋଗଦାନ କରି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଫଳ କରିପାରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ କେବେ ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନେ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗିରୀଶ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶେଖ ଉଜ୍ଜଳ ହୋତା, ସୁସ୍ମିତା ଦାସ, ଜଗବନ୍ଧୁ ସେଠୀ, ଋଷିକେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର ଟିଭି। ବିଜୁ जनता दलर 28तम प्रतिष्ठा दिवस मु बिजु जनता दलर कर्मी भाव निजक गर्व अनुभव करे कि मु बिजु जनता दलर कर्मी मु गर्व अनुभव करे कि मोर नेता होउचंती श्री नवीन पट्टनायक। मु गर्व अनुभव करे एथिपाई कि बिजु जनता दल होउची भारत वर्षर सबुठू सफल आंचलिक राजनैतिक दल, सबुठू सफल आंचलिक राजनैतिक दल भारत वर्षर बिजु जनता दल। एवं मु गर्व अनुभव करे कि मो दल सफलतार सहित आमर प्रिय नेता नवीन पट्टनायक नेतृत्व रे 24 वर्ष ओडिशावासी विश्वास रे ओडिशावासी को सेवा करने पाई सुजोग पाइथिला। मु गर्व करे मो नेता नवीन पट्टनायक पाई तांकर सुशासन पाई आमे ओडिशा पाई ओडिया प्रत्येकटी ओडिया पाई अनेक गौरव आनी पारचु। अनेक सफलतार कहानी विभिन्न विभाग रे प्रशासनिक दृष्टिकोण रही जोथि पाई कि केंद्र एवं विभिन्न राज्य एवं आंतर्जातिक क्षेत्र रे मध्य बिजु जनता दल एवं बिजु जनता दल सरकार एवं नवीन पट्टनायक को अनेक प्रशंसा सबु बेले करिसेंती। मु गर्वित अनुभव करे कि मोर नेता नवीन पट्टनायक से होउचंती भारत वर्षर नंबर 1 चीफ मिनिस्टर। तेणु करी सेही परी दल रे रही कि मु काम करूची नवीन बाबूंक नेतृत्व रे तांकर आह्वान क्रमे ओडिशा वासी स्वार्थ पई लड़ाई आगामी दिन रे जारी रहिबो।